guys, ang pinakamabilis na paraan para i-activate itong account nyo sa Microsoft Office, no? So, gagawin nyo lang is napakadali, okay? So, i-close ko to. Ayan. Tapos, punta kayo dito sa may folder, or open kayo ng folder, then right-click nyo, open. Then, pagkatapos nyo ma-open yan, hanapin nyo yung this PC. Ayan. Tapos, right-click nyo, open. And then, pag dito na kayo sa program files, open nyo rin. Tapos, hanapin nyo yung MS Office. Ayan. Pag nakita nyo na, hanapin nyo ulit yung Office 16 or kung ano man yan. Tapos, ito, right-click. Then, run as an administrator. And then, yes. Okay? So, antayin nyo lang. Then, i-X nyo na, close nyo na yan. Open nyo ulit yung Microsoft Word. Okay? Ayan. So, activated na siya. Okay? So, pwede nyo lang gamitin ulit.